नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। श्रीकोना में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के आसपास के लोग पिछले 3 साल से शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय एक पीएचई प्लांट है, वो भी पिछले 3 साल से निष्क्रिय हो पड़ा है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। श्रीकोना में जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, उसके आसपास के लोगों ने आज एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए इस बात का आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से उन्हें पीने को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। एक पीएचई प्लांट है, वो भी 3 साल से निष्क्रिय हो पड़ा है। स्थानीय लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि पिछले 3 साल से वह कई बार जिला प्रशासन तथा फ्लाईओवर निर्माण कर रही कंपनी के पास इस समस्या को लेकर गए हैं, लेकिन अब तक उनका समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की इस आरोप को स्वीकार करते हुए निर्माण कार्य के योजना निर्देशक ने बताया कि स्थानीय लोगों में से कुछ स्वार्थी लोग हैं, जिनके लिए ही आज इलाके के लोगों को यह परेशानी झेलना पड़ रहा है। उनके अनुसार कई बार कंपनी की तरफ से इस समस्या समाधान के लिए पहल किया गया है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण इसका अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। শ্রীকোনা পার্ট 1 কি সমস্যা আপনার? জলের সমস্যা পেয়েছি যে গৌতম কনস্ট্রাকশনে আজ বিগত 3 বছর থেকে কাজ করতেছে, তখন আমরা জল পাইতেছি না এই রাস্তার কাজের লাগে। এখন কিরকম উত্তর সাইডে রাস্তাটা ক্লিয়ার হয় না, আমরা যাওয়া আসার অসুবিধা, জলেরও সমস্যা। এটা পিএইচে পাইপ বসানো যায় না, যে রাস্তা ঠিক হইলে পরে আমরা পাইপটা বসাইতে হয়। জল কিরকম খান আপনারা কই থেকে? তখন তো আমরা জল কিনিয়েই খাইতেছি, সানের জল প্লাস খাওয়ার জল সবটি কিনিয়ে। এলাকায় কত ফ্যামিলি আছে? প্রায় 100 পরিবার আছে। 100 পরিবার। আমরা তো জল পাই না আজ 2-3 বছর যাবত। কিন্তু রাস্তার কারণ কি যা জল দেয় না, তারা রাস্তা করে দেয় না, সরকারি রাস্তার কোনো না। আমরা যে জন্য জলের জন্য খুব কষ্ট ভোগ করতে হবে। আপনার এলাকার নাম কি? আমরা শ্রীকোনা পার্ট 1। কিতা লাগে না আপনার রাস্তাটা? ওই রাস্তার কারণ থেকে তারা জানে পাইপ বসাইতে আজকে এইদিকে কালকে এইদিকে ফ্লাইওভারের রাস্তা কোনো দিকে ফাইনাল করতেছে না। কতদিন থেকে এই পিএইচটা বন্ধ? 2 বছর হয়ে যাওয়া। আপনারা জল কোথায় খান? ওইটা আমরা কিনাও খাই, কুয়াও আছে, কুয়া থেকে আনি খুব কষ্ট করে চলতেছি। কি কথা এই ব্যাপার নিয়ে আপনারা কেউ লোকে দেখা করছেন? দেখা তো জায়গায় জায়গায় দেওয়া হয়েছে, তো জায়গায় জায়গায় এনআরসির দেওয়া হয়েছে, ডিসিরও দেওয়া হয়েছে, সব জায়গায় দেওয়া হয়েছে, তারা কোনো প্রতিকার করে নাই। কতদিন আগে গেছিলা? 2-3 মাস আগে। এখন পর্যন্ত কোনো স্টেপ নিছেন না? এখন পর্যন্ত কোনো হয়েছে না, প্রতিকার না। রাস্তা বনেন না, ওই তারা ওই ব্রিজের সাইডে রাস্তা বনেন না, আমরাও পাইপ বসাইবার জায়গাও দেন না, কোনো পাইপও করেন না, করেন না, যার ধরুন আমরা অসুবিধা কষ্ট ভোগ করি। তারা যে পানি পান না, তারা রাস্তার সমস্যাটা নিয়ে পানি তো পিএইচই লাইন অলরেডি রেডি আছে তারা করে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। তো ওইখানে সমস্যাটা হয়ে গেল লোকাল পাবলিকের, ওখানে একটু ল্যান্ডের প্রবলেম আছে। ল্যান্ডের প্রবলেমের কারণে আপনারা যে ইলেকট্রিক পোস্ট আছে 4-5টা, ওইটা আমরা তারারে কইছিলাম কি ও পোস্টগুলো আমরা শিফট করে দিই। শিফট করিয়ে আমরা যেভাবে হোক ড্রেন আগে করিয়ে তারপরে রাস্তাটা একটু ছোট যেরকমে হোক আমরা রাস্তাটা মিলাই দিব, রাস্তাও বানাই দিব, ড্রেনও বানাই দিব, আর একটু ইলেকট্রিক পোল শিফট করতে লাগবো আমরা। তো তারা এটা মানতে রাজি নাই, তারা কই আগে রাস্তাটা বানাও। তো আমরা তারা কইছি কি রাস্তা আগে বানাইলে ড্রেন পরে হইতো না, তো ড্রেনটা করিলেই তারপরে রাস্তা করি নেবো, তারপরে আমরা তার আগে আমরা ইলেকট্রিক পোস্ট আমরা শিফট করতে লাগবো। তো এটা তারা মানতে রাজি নাই। না মানতে রাজি হওয়ার কারণে আমরা মানুষ ওখানে কাজ করতেও গেছিল, বাট তারা খেদাই দিছে। তারা কইছে কি না, এই কাজটা আমরা করতে দিব না, আগে আমরা রাস্তাটা করি। ওখানে লোকাল পাবলিক আছে, নাম তো আমিও সঠিক কারো কইতে পারবো না, জানিও না নাম, বাট ওখানে লোকাল মানুষ আছে। আমরা 3-4 বার এটারে নিয়ে আলাপ করছি। দ্যাট মিনস কালকেও আমরা NHIDCL এর ম্যানেজার, আমরা কনসালটেন্ট যে আছে অথরিটি ইঞ্জিনিয়ারের রেসিডেন্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ার আছে মনিতোষ মজুমদার, হে আমরাও গেছিলাম। তারপরে তারা মানতে রাজি নাই, তারা কই না আপনারা রাস্তাটা আগে করেন। আমি কিছু দাদা আগে আমরা ড্রেনটা করে দিই, ড্রেন করিয়ে রাস্তা করে দিব। আপনি যেহেতু লোকাল পাবলিক কইয়া, এখানেই কিছু লোকাল পাবলিকে কইছে আপনারা দ্বারস্থ হইছে তারা সমস্যাটা সমাধানের জন্য। আমরা রেডি আছি। হ্যাঁ, তার মানে একটা কথা স্পষ্ট, এখানে 2টা পক্ষ আছে। আপনার কথা এটা স্পষ্ট। তাহলে আপনারা যে পক্ষটা আপনারা সামনে আইছে আরজি জানিয়ে তারা সমস্যা সমাধানের লাগে, তারা বা নিরা
তারার লাগে স্টেপ নিছে আমরা যে ডিপার্টমেন্ট আছে NHIDCL অলরেডি তারারে জানাই দিছি। তো তারা কইছে ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা ডিসি ম্যাডামের লাগে হোক চাই এডিসির লাগে হোক আমরা মাতি এটারে কি সর্ट आउट করা যায় করব। मंगलवार को अन्नपूर्णा घाट के समीप 27 वर्षीय एक युवती की बराक नदी में कूद जाने की एक घटना सामने आई है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात युवती को नदी में कूदते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने देखा था। तब से ही NDRF के जवान खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन अंतिम खबर मिलने तक युवती का पता नहीं चल पाया है। ব্রেইনৰ সমস্যা। কে আছিল? হ্যাঁ, কে আছিল? আমার বোন কিতার নাম? জুমকি চৌধুরী। আচ্ছা, কি হয়েছে কালকে? কালকে তো হঠাৎ ভাত খাওয়ার পরে দরজা না হইয়া বসাই গেছে নদী দিকে, খুঁজতে খুঁজতে পাওনা নদী জাম্প মারি দিয়েছে। আমরা জানি না, তারপরে রাত্রে খুঁজেছি আমরা, খুঁজে পাইছি না। চুমকি চৌধুরী বয়স কত? 27। পড়ালেখা করতো? হয় মেট্রিক পাস। আচ্ছা, এমনি সমস্যা কিটা আছিল তার? সমস্যা ব্রেইনের প্রবলেম আছে, ব্রেইনে উল্টা পাল্টা কথা হয়তো, নার্ভের সমস্যা আছে হাতে। আপনার নাম? রাজেশ চৌধুরী। আপনি চুমকির কি ভাই? 9টাৰ পৰা ইয়াত 8:30 9টাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ অপাৰেশ্যন আমাৰ চাৰ্চ কৰা। শুনি পালোঁ যে যোৱাকালি ৰাতি মানে ক'ৰবাত কোনোবাই জাপ মাৰিছে মহিলা মানুহ এজন। তো এতিয়া পৰিছে যেতিয়া এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ একজেক্টলি, কিন্তু আমি ইয়াত 2-3 4বাৰমান চাৰ্চ কৰিছোঁ। ইয়াত চাৰ্চ কৰি আকৌ এই একদম পিছফালে আপোনাৰ হেৰিলৈকে গ'লোঁ, মাছিমপুৰ ব্ৰিজলৈকে। আমি নদীটো চাৰ্চ কৰি কৰি যাব লাগে, ক'ৰবাত বাঁহৰ হেৰি থাকে, মূৰা চূৰা থাকে, সেইবিলাকত ফচি যাবও পাৰে। তো চালোঁ নাই, আকৌ ইয়াত আমি আৰু 2বাৰমান ইয়াত চাৰ্চ কৰিছোঁ। চাৰ্চ কৰি পেলাই ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। ছোৱালীজন ক'ত ঘৰ? ছোৱালীটো ইয়াতে ওচৰ পাতি দিছে। নাম কি পাইছেনে? অঁ পাইছোঁ। কি নাম? ঝুমকি চৌধুৰী। তেওঁৰ দেউতাৰ নাম হ'ল পীযুষ ৰঞ্জন চৌধুৰী। বয়স হ'ল 27 বছৰ। কালি কেতিয়া পানীত পৰিছে? 11টা মানত বুলি কৈছে অনুমানিক। এইটো কি এক্সিডেণ্ট না তেখেতে ট্ৰাই কৰিছিল? না, সেইটো একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই। পৰিছে এইমতে আমি খবৰ পাই আহিলোঁ আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। नलबाड़ी में असम प्रदेश भाजपा के मत्स्यजीवी कोष निधि के अंतर्गत आयोजित सजागता सम्मेलन में हिस्सा लिए वन एवं पर्यावरण तथा मत्स्य मंत्री परिमल शुक्लबैद्य। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किए। आइए सुनते हैं। कारण ही हुदिले যদি কই দিয়ে আমি শীতল মাছ খাম, তেনেহলে ডিসি বজাৰত পঠাব। বজাৰত শীতল মাছ না থাকিলে আৰু আমাৰ অতিথি নারায়ণের আৰু উপায় নাই। কিন্তু আমি মৎস্যজীবী পড়ো, আমি তেওঁ একেবাৰে মৰমেৰে যিটো বিচাৰে, যেনেকুৱা বিচাৰে মই দিব। ঠিক তেনেকুৱাই মৎস্যজীৱী মানুহ যিমানেই আমাৰ ফণিদা গম নাপাব, কাৰণ তেওঁ ব্যৱসায়ী মানুহ নহয়, ৰাজনীতিৰ সংগঠনত থাকি জীৱনটো কটালে, তেওঁ গম নাপাব। কিন্তু আমাৰ জয়ন্তদা আদি কৰি আমাৰ যিসকল আমাৰ বিধায়ক বন্ধু আপোনালোকে গম পায় যে যিমান ব্যৱস্থা আছে পৃথিৱীত, এটা ইনভেষ্টমেণ্ট হয়। এই ইনভেষ্টমেণ্টে কিমান প্ৰডাকশ্যন আনিব, কিমান প্ৰফিট আনিব, এইটোৰ অংক আগতে কৰা হয়। আমাৰ মৎস্যজীৱী মানুহবিলাক আমাৰ এনেকুৱা চিন্তা কৰোঁ যে আমি 1 টকাৰ মাছ যদি আমি পুখুৰীত পেলাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ 10 টকা আহিব, নহয় জানো? যিসকলে মাছ লালন পালন কৰে আৰু যিসকলে জীৱিকা মৎস্য পালন, তেওঁলোকে গম পায়। আমি যেতিয়া স্পানবিলাক আমাৰ পুখুৰীত দিওঁ, তেতিয়া আমি লাখত কিনো, আৰু যেতিয়া বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা এটাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু পালত বিক্ৰী কৰোঁ, কেজি হিচাপে বিক্ৰী কৰোঁ। আমি যেতিয়া কিনো তেতিয়া 1 কেজিত 1000 হয়, নহয় জানো? 1 কেজিত 1000 হয়। 1 কেজিৰ দাম যদি ধৰক 500 টকা হয়, এটা মাছ যদি 5 কিলো হয়, তেনেহ'লে আপুনি হিচাপ কৰি চাওকচোন লাভটো কিমান হয়। এই হিচাপটো আমি এতিয়ালৈকে ৰাইজক ভালকৈ বুজাব পৰা নাই। আমাৰ আপোন মানুহবিলাকক, যিসকল আমি নিজা ভাবোঁ যে হয়
যিসকল মানুহে মাছ পালন কৰে তেওঁলোকৰ টকাৰ অভাৱ নাই, সঁচাকেই নাই, সঁচাকেই নাই। খবৰ লৈ চাব আপোনালোকে, মই গাঁৱত থকা মানুহ। এটা মাছের পোনা যদি আজির দিনত আপুনি কিনে, এটা পোনা কিনিবলৈ 1 টকাও নালাগে নহয়, লাগে নেকি 1 টকা? কিনি চাওকচোন। কিন্তু বিক্রির টাইমত 15,000, 10,000, 8,000 টকাও আমি এটা মাছ বিক্রি করি, এনেকুৱা স্থিতি আছে। 4,500 তো ইজি আমি বিক্রি কৰিব পাৰো। এটা বাও 8 কেজি 7 কেজি যদি হয়, আপুনি হিসাব কৰি চাওকচোন আজিৰ মার্কেটের দাম কিমান হয়, কিমান বছৰ আপোনাৰ এইটো লালন পালন কৰিব লাগে, এইটো হিচাপ আপোনালোকৰ জানা আছে। কাজেই মই ভাবো যে যিসকল সঁচাকেই মৎস্যজীৱী মানুহ তেওঁলোক কেতিয়াও গৰীব নহয়। আৰু গৰীব নহয় যে এইকাৰণেই অলপ আগতে আমাৰ প্ৰণীতা কৈছে যে হয় আগতে আমাৰ মাতৃসকলৰ মাছ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে গাঁৱত আহিছিল। হয়, আমাৰ পৰম্পৰাই কথা কয়। আমি মৎস্যগন্ধাৰ নাম জানো নহয়, মৎস্য অবতারের কথা আমি জানো না। আমার ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরায় আমার এই শিক্ষা দিলে আজি श्रीकोना में घटित चाय मजदूर माखन मुरा को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। मात्र एक अपराधी ही पुलिस की पकड़ में अब तक आया है, लेकिन माखन मुरा को ना ही अब तक कोई मुआवजा मिला और ना ही उसे न्याय मिला। माखन मुरा को न्याय दिलाने के लिए आज बराक घाटी के बहुचर्चित सामाजिक संगठन हिंदीभाषी एवं चाय जनजाति मंच के प्रतिनिधियों ने कछार जिला उपायुक्त से जाकर मिले। इस दौरान उन्होंने माखन मुरा को न्याय दिलाने तथा उनके मुआवजे के लिए कई मांग भी रखी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आज के ডিসি ম্যাডামের কাছে হিন্দিভাষী চা জনসমুদায় মঞ্চের থেকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। যে মেমোরেন্ডামে আমরা উল্লেখ করেছি আমাদের একটা শ্রমিক যার নাম হলো মাখন মুরা, উনি শ্রীকোনা দিগরে বাস করেন। ওনার ঘরটা 8/11/2020 তারিখে জ্বালানো হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। আজ পর্যন্ত কেবল একটা যে জ্বালিয়েছে সেই মানে প্রতিপক্ষের মধ্যে কেবল একটাকে ধরা হয়েছে। আমরা ডিসি ম্যাডামের কাছে আবেদন রেখেছি যে যেভাবে হোক খুব শীঘ্রই ওদেরকে শাস্তি প্রদান করা হোক, ওদেরকে ধরা হোক। আবার আমরা ডিসি ম্যাডামের কাছে রিকোয়েস্ট আবেদন রেখেছি যে 10 লাখ টাকা ওদেরকে মুআবজা দেওয়া হোক। বর্তমানে ওরা অনেক দুঃখ কষ্টে এই ঠান্ডার মধ্যে শীতকালীন ব্যবস্থায় মানে খুব কষ্টে ওরা দিন যাপন করছে। তাই আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে ওদেরকে একটা শেল্টার ব্যবস্থা করে দেব শীঘ্রই, যেভাবে ওরা ভালোভাবে সুস্থভাবে থাকতে পারবে। সেই অবস্থায় আমাদের ডিসি ম্যাডামের কাছ থেকে আমরা ভালো একটা রেসপন্স পেয়েছি। উনি বলেছেন যে উনি এসপি স্যারের সঙ্গে কথা বলবেন আর সার্কেল অফিসারের সঙ্গে কথা বলবেন যে কীভাবে কোনো ব্যবস্থা করে যদি মুআবজা দেওয়া যায় ওদেরকে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আশেপাশে যে অনেকগুলা দল বা হিন্দি সংগঠনগুলো আছে এদেরকে এই কাজের মধ্যে এগিয়ে আসছে না। আমরা রিকোয়েস্ট করছি অন্যান্য যতরকম দল আছে বা যেগুলো সংগঠন আছে সবাই যেন এটার মধ্যে এগিয়ে ওদেরকে हेल्प करे। हालाकांदी के काटली चेड़ा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण हो रही सड़क में अनियमितता की घटना सामने आया है। आई सुनते हैं। দ্বিতীয় খণ্ডের রাস্তা, এই রাস্তা প্রথম একবার প্রতিবাদ হয়েছে। প্রতিবাদ হওয়ার পরে রাস্তাটা কাজ বন্ধ হয়েছে, সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে তারা কাজ করছে না। বর্তমানে তারা কাজ ধরছে বিগত সপ্তাহর কাজ ধরার পরে তারা আনা তেল মারিয়া মাটির উপরে পাথর তারা ফিস করিয়া যাইতেছে। এমত অবস্থায় তারা কিছু সংখ্যক মানুষের প্রতিবাদ করছেন, প্রতিবাদ তারা গ্রহণ করে না। তাই আজ আমরা প্রতিবাদ করছি, সম্মেলন করছি, করিয়া চাই আর যদি কাজটা তারা এইরকম কাজ করে না রাস্তাত, তাহলে আমরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিব। ভালোমতে যদি কাজ না হয় আমরা কাজ বন্ধ করে দিব। আমরা এমত অবস্থা টাকাটাও বলা কাজটা 2,22,22,000 টাকার কাজ। কত কিলোমিটার? 2.5 কিলোমিটার। 2.5 কিলোমিটার কাজের মধ্যে তারা করিয়া আসছে প্রায় 2 কিলোমিটার মতন করিয়া আনলো, কিন্তু তারা রাস্তাটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে কাজ করে না। ফিস সঙ্গে সঙ্গে 2 দিন যায় না, 3 দিন যাইতেছে না। বর্তমানে গাছ ফুটি গেছে গিয়া, ফিসের উপরে গাছ বাড়ি গেছে গিয়া। এইরকম দেখুন আপনারা গাছ আছে ফিসের উপরে। ঠিক আছে। वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान,
ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी। पहले आजमाएं फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। कछार जिले में मात्र एक ही एनडीआरएफ की टीम है और उसमें भी मात्र 6 सदस्य। सिर्फ यही नहीं, लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ को जितने भी सामग्री चाहिए उसमें भी कई कमियां हैं। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। कछार डिस्ट्रिक्ट में कितना टीम है आप लोग का? कछार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का सिलचर में है, आपको क्या हैलाकंदी में है, करीमगंज में। कछार डिस्ट्रिक्ट में कितना टीम है? सिर्फ कछार डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एसडीएफ का एक ही टीम है। एक टीम है। एक टीम कितना टाइम ऑपरेशन कर सकता है? कितना टाइम ऑपरेशन कर सकता है? एक कंटिन्यू। आपको देखिए, जो हम लोग का गैस सिलेंडर है, इसमें करीब कितना 45 मिनट्स करके आप कर सकते हो। 45 मिनट्स करके कर सकते हो। मान लीजिए अगर इधर 2 घटना घट गया तो आप लोग कैसे संभाल? तो जब 2 घटना घटते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो बदरपुर होता है तो वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ से एसडीएफ के जवान आते हैं, तो आके बदरपुर से आता है, बदरपुर से आता है, हैलाकंदी से आता है। कछार डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टीम नहीं है? नहीं है, सिर्फ एक ही टीम है। मतलब पूरा एक ही टीम में कितना आप लोग मेंबर्स है? 6 ही है। 6 एसडीएफ का 6 जवान है। 6 जवान है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये बोट, ये इक्विपमेंट कितना हैवी है। उसको हम लोग ऐसा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि नदी कहीं पे होता है, गाड़ी वहाँ तक नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जैसे जैसे कर इक्विपमेंट लेके आते हैं। ये जो है आपसी भाईचारा तथा आपस में प्यार बरकरार रखने के लिए कोई तामझाम या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ता। दरअसल प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है और प्यार मिलता भी है, ऐसा मानना है संवाददाता दिलीप सिंह का। दरअसल आज उनके ही एक मित्र संवाददाता पपलू दास का जन्म दिवस था। आज उन्होंने एक अनोखे अंदाज में अपने दोस्त पपलू दास का जन्म दिवस मनाया। सिर्फ यही नहीं, उपस्थित सभी संवाददाताओं ने पपलू दास को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी, साथ ही दिलीप सिंह की इस पहल को सराहना भी की। आइए देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।